हंगाय जोंबो चिनि क्षमता बाय जों सालायनाय बिसिंथि खालायनाय जों फाइटनाय बासा सावो विजिट खायबायदि लामा हनैनाय अ इलेक्शन टाइम बाहायके विजिट खालायनाय अ इलेक्शन टाइम कुरसिरि माय हंगाय बाहायके विजिट खालायनाय चिनि पारबो बुजिनानै बादा किसा बुजिलायनि तुरु नासिंदे अ इलेक्शन पाइला तो अ इलेक्शन पाइनायनि परे जों नायलायानो कक सालायानो तामुगा हंगाय चिनि ताबु खालायता हंगाय पद्मपुबारो भोट दिनासे पद्मपुबारो भोट दिवैनाय चिनि बिप्लब देबजिनो भोट गोबां बाय भोट पास खाय रहदि तामुगा जे प्रार्थीनो जों नुखा अ प्रार्थी हंगाय चिनि बागैनि बागै कक सानायनो जों मानखा चिनि जों समतनो जों मानखा जों नुगो बिनि काताय बिनि सामु खायमारक न चिनि बागै स्टेप बाय स्टेप कक सामारक स्पीच रिमानो होय आरम्भ खालाय कक परक सामा होय आरम्भ खालाय रिसानो सम्मान रिमानो होय आरम्भ खालाय बिनि आमले एयरपोर्ट मारो आरम्भ खालाय यांगो हाताय कतर मारो बेबा न बखराय दङ बचिनि बागै तेबो कक सानाय आसाताय बिश्वास नरगो गो यांगो पार्लामेंट थांगिबो चिनि कक न सानाय तिरप्रानि इतिहास न कक सानाय सुदु महारानी निसिमी आसाया बिन थाइबो आसावो नरक दति बासावै Pandani Tifang Pandaw Manjaka TTAL di sini Chairman Bangmanang Jagadish Jalborma Tonggoro election nibagi kasapur committee khaja tongujini okur committee ni chairman Bangmanang Jagadish Jalborma Teborwo TWF ni district ni presiden Bangmanang Jugnopur Teborwo Dagdo Tisad ni subzonal ni chairman ekai block ni secretary Bangmanang Dinesh Jalborma block president TWF Bangmanang Jugnopur Bangmanang Jug Amrita Jalborma और वो मानजाजा हाकसाल साम्पा बाजार पाइनाय फालनाय माइक होते आनि खरां खानाय दंनाय जतननो पाइप्ले हामजाक मातै चबानि चिबा याफारो बुसकां चंगमारी ओ चंगमारी वो जों भोट प्रार्थीनो भोट दिनाय ओ चंगमारी वो जों बचिन्न'आव भोट दिनाय अबनतयैनो सारा त्रिपुरा राज्यआव कक आचारितरियाव कांग्रेस ताई सीपीएम रो और वो जों चिनि बरकनो भूल बुजाबुजि खायनायनि बागै ओ भोट न अरे परे खायनायनि बागै पारा आमचायो मीडियाव फायनाय कक सालायो जों इलेक्शन फायो थांगो अनेक इलेक्शन जों पार खालायगा फियाबा इलेक्शन गाना हंगाय चिनि बरक रकनो फाय भोट पाइफायो बमाहाय के भोट पाइफाय 500 টাকা রাং বাই 1000 বাই টক বুকুর বাই জোয়া বটল ছাবাই কাটা কুটি বাই অমাহাই গাयै ভোট পায়ো পিয়াবা অ লোকসভা নির্বাচন অমাহাইকে ভোট পাই ফাইগলা তিনি ভুল বুঝাবুঝি খাইনাই বিভ্রান্ত সৃষ্টি খাইনানি বাগै নাই তাই দল ছাড়ো অবহাইকে ফাই সাফাইनाय फायदि जों अबनो मावान सुकनाय जों आगे नुखा जे सीपीएम नि जे तंगमुं जे कार्यकलाप बिनि जे कांग्रेस नि जे तंगमुं चामुं जों नुखा ओ लोकसभा निर्वाचन ताकलाय पूर्व सीट ताई पश्चिम सीट
पूर्व शीतों गांगेशिन महारानी कीर्ति सिंह देवी देवर्मा yang पश्चिमों गांगे बरंगना विप्लव कुमार देव जी वो प्रार्थी अप्रार्थी चिने चंजु और वो भूभाग्रानी जे त्रिपाक्षिक चुक्ति और त्रिपाक्षिक चुक्ति ताई एलायंस नोट्रिनो चंग भूत मारे नाई क्या वो भूत इन्हें थांगते ने क्या वो नाइटुगुई माना ना अनारस बरवो नहीं नाई चंग त्रिप्रामथा भूत इन्हें गांगाई त्रिप्रामथा ने चिन्ह का अनारस क्या बताकला अनारस होया चंग एलायंस पार्टी एवं एलायंस नो नासिगिनो चंग ताकलाई पद्मबु बारो भूत दिवई कबां खाई भूत दिमार होनाई और पद्मबु बारो भूत कलाई आंगा निभागी नहीं और सीपीएम ताई कांग्रेस लो भाई को सापायो चंग कांग्रेस नो तांगी भूत दिनाई कांग्रेस की इशू तामो तोंग कांग्रेस बाइसिंग तामो चुक्ति तोंग कांग्रेस बाइसिंग तामो दाबी तोंग करुई आउनी बागे चंग कांग्रेस नो भूत दिमानिया और बीजेपी बाइतामो चुक्ति तो त्रिपाक्षिक चुक्ति तो गवर्नमेंट ऑफ वजीरी तब एलायंस गवर्नमेंट चंगरो गवर्नमेंट ऑफ चंग आसु गिजा ताई चिनी त्रिपाक्षिक चुक्ति हो चिनी डिमांड तो चंग ओ हानी बागै दफानी बागै कक्साओ ओ हाताई दफानी बागै ताई डेवलप नि बागिनो तिनी भूभाग्रा और वो त्रिपाक्षिक चुक्ति हो और वो साइन दिलाइनो और चुक्ति खलाइजा और चुक्ति का केंद्र गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट तै चिनी जे त्रिप्रासार रो अपने तुइनो जे चुक्ति खलाई मानी और वो चंग इतिहास चिनी इतिहास नो रमैना रेखनानि बागै नाय और चुक्ति हो दंगो तेबो दंगो और वो चिनी ओ हा और हमारा महीना नहीं बदली और वो लैंड राइट्स बताऊँ चंसावची ने राष्ट्रपति अधिकार कमाई था कहीं नहीं और वो चुक्ति हो वो राजनीतिक तो राजनीतिक पॉलिटिकल तो राइट्स तो वो तेवो तो वो चीनी चंजे भाषा नहीं बाकी चिं सालायो और भाषा वो चुक्ति हो तो तेबो तो वो चंगे बिगड़ा रहा है तो मनी राम पुषा करें गोरी पुंगी तो मनी आबुनी बागी नौर वो इकोनॉमिक पावर और चुक्ति हो तो वो इतिहास नौर वो नारी बागी और चुक्ति हो तो वो ताई और वो कल्चर नौर वो नारी बागी और चुक्ति हो तो वो खाजानी मापा देता को वो कुछ और चुक्ति नो जे डिमांड तो मनी दोती कार्यकारी खाने निभागिनो चिनी जे साये जे प्रार्थी रिजा चिनी महारानी कीर्ति सिंह देवी वो पार्लियामेंट थांगे पक्ष नानी बागै तिप्रा मथाने होते और वो प्रार्थी रिजा का बनावचन कपाई खाई गबां मार्जिन में वोट पास खाई रहनाय यांग विप्लव कुमार देव जी ने वचन भूत कबां के पास खाई रहनाय जे कांग्रेस रो और वो भूत पिखा खाई तो मनी बरनो जमाना बाजे तो खाई मार रहनाय तामनि मले जों ओ इतिहास रंग जों बावै थानानै को गया जों साइमनो जे कांग्रेस आओ सेंट्रल गवर्नमेंट जखन और वो कांग्रेस संप्रु ताई और राज्यों नि कांग्रेस पे सेंट्रल गवर्नमेंट नि कांग्रेस फेरो केंद्र नि कांग्रेस फेरो भाई के फेर माले जों नोखा आओ भाई सापै नै 60 दिल्ली माने अब कांग्रेस नि ओनि सानाय आओ कांग्रेस माने ओसो स्वीकार खाया फियाबा जखन 60 दिल्ली मानानि पुरो এই ত্রিপুরা राज्य नि जे कांग्रेस अशोक भट्टाचार्य
বর্ণ কোনদিন পার শিখ সিদিল তারি দি মানা খাই নাই এই ত্রিপুরা রাজ্যনি কংগ্রেস নি প্রেসিডেন্ট অশোক ভট্টাচার্য অকক রগ্নচুন বক্থানানি কগিয়া দেবচুন সেনাকা কংগ্রেস নি যে কংগ্রেস নি জানাবো যে অরো যে বিধানসভা পবিত্র বিধানসভা যে জায়গা মহারাজা বীর বিক্রম নি যে এয়ারপোর্ট যখন ভূমং ইয়াকো আপরো দাবি খেলাই যাক আঞ্চলিক দল সব সময় জাত ফানি বাগে নাই রাজধানী স্মৃতি কায়া মায়া মুকুমন দিশাই তুবনানি বাগে কক্সাও নাই যখন বরমগনান বিজয় কুমার রাংখল একটা জায়গা সাইন লিখা অব ও এয়ারপোর্ট মহারাজা বীর বিক্রম মহারাজা নি ভূমঙ্গই ও এয়ারপোর্ট উনানি উনথন হিনি সামানি জাগাও তাইসা বেসরকারি প্রস্তাব তুবুখা সুদীপ রায় ভর্মন কংগ্রেস ने आपरो विधानसभा दिशाय तुबुखा आपरो जे सीपीएम ने राजत्व सीपीएम ने सरकार तखन आपरो मानिक सरकार आपनो सामने समर्थन खाई पैखा तामगाय आरो तामो बेसरकारी प्रस्ताव तुबुर मेले और वो रविंद्रनाथ ठाकुर ने बुमुंगाय ओ एयरपोर्ट नामनानि इंजाथन हिनी नाय बेसरकारी प्रस्ताव तुबुखाय मानिक सरकार आरो अबरा बिल पास खाई दे लिखा फिर बिल पास खाई पड़ो और वो सर्वसम्मति क्रमे बिल पास लिया खरक चानी बगै और खरक संघा जिन बरमग्राम विजय कुमार रांखल 12 ऑब्जेक्शन खाएगा खरक चानी बुमुंगे आंगरा सैनी जा किंतु आंग ओ बिल न आंग समर्थन खाई मालिया नहीं नाई समर्थन खाई लिया आंगरा सानानि मुनाना खाओ बसे आओ जे जगह महाराजा ने बुमुंगे उनथन हिली साई पाइमानी जगह वो तभी सवार वो महाराजा ने बुमुंगे आरो रविंद्रनाथ ठाकुर ने बुमुंगे उनथन हिली नहीं आरो प्रस्ताव तुई फैमिली पिया बा सानानि ना खाओ बसे रविंद्रनाथ ठाकुर न बरम रेउनो बिन बनो अन्य जगह वो बिने बुमुंगे खलाई मान खामुन पिया बा ओ राजा ने जे बुमुंगे खलाइनानि माने जगह जे जगह राजा खलाई थामानि जगह वो और रिनानि कुन प्रश्नই आंका जाया खाजानि माफाति ताको बुकुचं आसक सिनेमाया जोंते बसायमानो राजानि जे स्मृति काया माया मुकुमुरक न जे बुनानाय माने जे बामफ्रामनि आमल जे बुजाक माने अमका आसाबल मैदान वो माहाय केनो और वो स्वामी विवेकानंद मैदान सना मारो तेबो नुखाजों उजयंत राजप्रसाद उजयंत राज प्लेस नबो हाय केनो और वो स्टेट म्यूजियम नामई नाय चिकन सकाई नाय और वो उजयंत प्लेस सीट मारो अब तुरु खाई नाय ए बामफ्राम रो तम खाइगा राजधानी स्मृति काया माया मुकुमनो बुनाने ओ त्रिपुरा राज्य 184 जन राजा राजत्व चाइ थामो माने और वो 184 जन राजा राजत्व चाया आपुनि प्रमाण पुरुनानि बागै नाय राजधानी स्मृति काया माया मुकुमनो हुइरिखा ए हलो बामफ्राम सरकार तिनी कांग्रेस को महायो कांग्रेस नो कोनो दिन पड़ो पुइतो जनानि कक्करै ए त्रिपुरा राज्यनि कांग्रेस नो आपुनि बागै कांग्रेस नो काई सपना बुत्तारि दिने आंसानानि मोचंगो खाजानि मा पाते ताको बोकोचो जे कांग्रेस नि आमलो जों अनेक लुखा फातारनि बरक तुई फाइबे मारो जे सीपीएम नि आमलो जों लुखा फातारनि बरक तुई फाइबे मारो फातारनि बरक तुई नाय जों मताबो जों कोनो दिन फानोसे ए त्रिपुरा राज्यो ए राजबंशर कोनो दिन फाना आंचलिक दल खाइनानि नांगला खामुन आंचलिक दल खाइनानि बाध्य खाइगा तिनी अरबो बामफ्रामनि आमलो चिनि बरक नो उग्रपन्थी सानगा उग्रपन्थी महायकाना सानो तिनी अरबो जे जों साइमानो जे मुख्यमंत्री चाइ थानाय अरबो निरपेन चक्रवर्ती आमी जदि उपजाति हताम आमी उग्रपन्थी हताम हिनि नाय घुसकानि रिरि होइनाय चिन बर्न उग्रपन्थी सामा आर जे स्टूडेंट रंगो जुबक रग्न गांकाय उग्रपन्थी नि रंगै झेलो सबै मारक उग्रपन्थी नि भुमारो जों नुगरबो जों तेबो नुगो जों उपद्रव घोषणारि होइनाय
বংনি স্লোগানরা অবশ্যই মুইতে মানানি কো বামফ্রন্ট সরকার গরিবদের দরকার গরিবকে আরো গরিব করতে পারলে এই গরিব দিয়ে রাজনৈতিক করতে সুবিধা হয় ও গরিব রত্ন ও গরিব নক্তে গরিব খাই তৈরি খামকাই 500 টাকা বাইনো ভোট পাই মানায় এই গরিব রত্ন গরিব খাই তৈরি খামকাই একটা বিপিএল পুরো কই নাই বরাবর রাজনৈতিক খাই মানায় বংনি পার্টি ও উতুন খাই নাই রিগরাই সামুদ্রিক কানি হই নাই জনসভা বদলাঙ্গই মানায় এই হলো বামফ্রন্ট নীতি এই হলো বামফ্রন্ট নীতি কোনদিনও ফাড়া গানাং খানে রিগলা খাজানি মা পাতে তাকু কুকুকম ভাইদি जों ताबुक এই মিডিয়া যুগ ফেস যুগ जों তাই উনসুলিয়া जों তাই অব বংনি যে কক বাই जों তংলিয়া जों তাবুক কিছুটা বুঝিনানি রিখা আনি ভোট আনি অধিকার আনি এই পবিত্র ভোট ন আং বড় ভোট দিনাই আবো আনি সেই ইচ্ছা আংনানি নাই এই পবিত্র ভোট ন কেবল মাগনা তাকরাই দি এই পবিত্র ভোট জানজানি অধিকার ভুঙ্গ থাঙ্গে নাই নরক যত্ন পদ্ম বুবারো ভোট দিদিহিনি নাই নংখানি কবমুং নারগো যে বামফ্রন্ট সরকার যে তংফ্র নাই বড় কোনদিনও ফানো চিনি কাহাম নাইয়া চুন যখন আইন পিটি তংফ্র 2009 এদিশিও মুর পাওয়ার মারি নেহিনি নাই কয়েকটা ধীমান্তি নাই তখন আপরো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কংগ্রেস রতঙ্গ তখন আপরো মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী ইয়াঙ্গো হোম মিনিস্টার আঙ্গা পি চিদাম্বরম जों যখন থাঙ্গো जिन বরম গ্রাম টিটি এডিসি চেয়ারম্যান বরম গ্রাম জগদীশ দেববর্মা তঙ্গো আং নিজে আং বাইঠান স্বপ্ন দেববর্মা তঙ্গো সিন্ধু কানা জমাতিয়া আপরো তঙ্গো রবীন্দ্র দেববর্মা শ্যামাচরণ ত্রিপুরা এই নগেন্দ্র জমাতিয়া অমহাইকাই থাংলাই মানে দিল্লি ও মুর পাওয়ার নি ধীমান তৈরি নাই আর ত্রিপুরা রাজ্য ও গাঙ্গাই এই বামফ্রন্ট এই সিপিআইএম रो বরং গাঙ্গাই ওর প্রেস মিট খাই নাই চিনি ও মানথাই সবথাই ধীমান খাইনা থাংমানি আবকে বেঙ্গি দङ আপ্রবকে বেঙ্গ বড় পিয়াবা जों ताबु যে চিনি ধীমান মানাই বাগি নাই এক সাইন খাই নাই বুবাগ্রানি বিসিংতি খাই দঙানি জাগাও বা বড় তাবুকে বেঙ্গি দङ বংনি গ্রেটার ত্রিপুরালেন কমাই থাকা হিনি সাও খাজানি মাফা তাই তাকু বুকুকম চিনি গ্রেটার ত্রিপুরালেন কোনদিনও কমা ওই থাঙ্গা চিনি গ্রেটার ত্রিপুরালেন বতং নাই পিয়াবা যে মানথাই সবতাই কনস্টিটিউশনাল সলিউশন নিচে তমানি অবমান মানে পড়েব চিনি ও গ্রেটার ত্রিপুরালেন তমাই পিয়াবা দিনি বিজেপি নায়ো ও ত্রিপুরা রাজ্য ও বড় और বিরোধী শূন্য খাই তংনানি বিজেপি নো গভর্নমেন্ট তংনানি অমহাইকাই অমুকা বিজেপি নি ওয়ানসুক মানি পিয়াবাতি প্রমথানি ওয়ানসুক মানি হিগাঙ্গাই ও হানি বাগৈ তাই দফানি বাগৈ তাই আলাদা রাজ্য নি বাগৈ নাই পিয়াবা তিনি বিজেপি বসাইমানো ত্রিপুরা মথা গাঙ্গাই পাহাড় গাঙ্গাই পাহাড়নি রাজনৈতিক ত্রিপুরা মথা নো রমিয়া সাত পর্যন্ত বড় অরো গভর্নমেন্ট তঙ্গই মাইয়া আ মনে খাইনো যে তাবুক ত্রিপুরা মথানি যে ধীমান তমানি বড় বিনানি ভাত তঙ্গই থাকা আং সানানি মজুগ যদি অরো বিজেপি বিরোধী শূন্য খাই তোমা মনুষ্য গাঙ্গাই যদি গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড রিনানি গাঙ্গাই অরো যতন বিজেপি খাই থাকে তা মুখাবা যিনি মানথাই তো আলাদা রাজ্য গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড মান গাঙ্গাই বিজেপি থাকানো কোন কক করে আপনি বাজে খাজানি মা ফাতে তাকু বুকুকম ভাইনি আও অনেকে বড় মানথাই সপ্তাহে তাকু খাই ইলেকশন কক নমা সানাই মানথাই সপ্তাহে কক আবো পরে মা সানাই নাই মানথাই সপ্তাহে তো মানানো তামুন কাই চিন্তা গভর্নমেন্ট তঙ্গ আর গভর্নমেন্ট রিপ্রুভ গাঙ্গাই যেহেতু বিজেপি গভর্নমেন্ট তঙ্গাবা বনি সামতন বড় সামুতাঙ্খা চিনি কক जों যে সানমান ছা বড় জন্য রিলিয়া অমহাই তাবুকে যেহেতু গভর্নমেন্ট তঙ্গাবা সমান অধিকার जों খালাই মানাই তামুনকা কিসা মিছা ফায়ো আও জিন বড়র বব খাতুইন দঙ্গায়ো তামুনকাই বিপিএল মানানি মুজুন যাবায়ো বিপিএল নানি উপযুক্ত বড় তঙ্গ আর লিস্ট রহমানের মতে ইয়া অনেক তঙ্গ বৃদ্ধ ভাতা বীর বয়স্ক ভাতানি
west ko batani mote list mote rohmane list mote nglia au nglia chung saimano chung phan khaina ya chung saimano piaba tabuk chung ya phano list rohmane mote list manya phano পরবর্তী সময় তো চিনি গভর্নমেন্ট chung orbo jodi alliance government tong hungai chung chini ক্ষমতা bai chung sagai bisi ti khlai nai chung pai tok nai basa sao visit khai pai lama hanai nai oi election time mo bahai ke visit khlai nai oi election time mo kursi mai yang ngai bahai ke visit khlai nai chini parbo bujinani bata kicha bujilai ni turu na sinde oi election pai la to oi election pai mani pore chung nai la ya no kok salaya na tamgangai chini tabu khlai tangangai পদ্মবু বারো ভোট দিনাছে পদ্মবু বারো ভোট দিওই নাই চিনি বিপ্লব দেবজিন ভোট গোবাं বাই ভোট পাস খাই নহদি তামুঙ্গা যে প্রার্থী না जों नुखा अ प्रार्थी हिगाय चिनि बागैनि बागै कक सानाय ना जों मानखा चिनि जों सुमतरा जों मानखा जों नुगो बिनि गाताय बिनि सामुं खायमारक न चिनि बागै स्टेप बाय स्टेप कक सामारक स्पीच रिमान হয়তো আরম্ভ খাই কক পরক সামা হয়তো আরম্ভ খাই রিসানো সম্মান রিমান হয়তো আরম্ভ খাই বিনা আমলে এয়ারপোর্ট মারো আরম্ভ খাই ইয়াঙ্গো হাতাই কত মারো বেবা ন বখরাই দङ বচিন বাগিতে কক সানায় আসাতাই বিশ্বাস না রব ব ইয়াঙ্গো পার্লামেন্ট থাঙ্গিবো চিনি কক ন সানায় তিনপ্রানি ইতিহাস ন কক সানায় শুধু মহারানী নিসিমি আসায়া বিন থাইবো আসাও নরক দতি বাসাওই বুট দুই 19 তারিখ পদবু বারো বুট দিহিন নং থানে কব মুনারো বারা কক সালিয়া जों ঠিক ন जों তীব্রা মথা তাই বিজেপি তাই ওর আইপিএফটি যে জুট নি প্রার্থী নর অবশ্যই বুট দিদি ওর তাই কোনো মানসুজাক নাই করে পদবু বারো বুট দিহিন অকক সাইনান কর্ম থাকা হামবাই যতলন বুইশনে হামবাই